Good afternoon. Buenas tardes. How's everybody doing? Good? ¿Cómo están? That sounded like really convincing. Me convencieron, con ese bien. That sounded like you guys were out really late last night Me sonó a que se acostaron tardísimo and you're only here because you have to be. y que llegaste porque tenías que llegar. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. You're good. Padre, gracias porque eres bueno. We thank you for your word, which is alive and applicable to our lives today. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que está viva y la podemos aplicar hoy. We thank you for your son, Jesus, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. and how it is through his life and his death and resurrection that your word takes its proper place. Y Padre, gracias porque es a través de su vida, muerte y resurrección que tu palabra toma su lugar correcto. Holy Spirit, we ask that you speak to us. Espíritu Santo, háblanos. We ask that you bring us comfort or conviction where it's needed. Padre, trae convicción y trae consuelo ahí donde lo necesitamos. And we pray this all in the precious name of Te lo Jesus. pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. So we're in the book of Mark, Estamos en el libro de Marcos and we're going to read chapter 12 y vamos a leer el capítulo 12 from verse 41 to 44. del versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Okay, so I love this story Me encanta esta historia. because we find Jesus Encontramos a Jesús in the temple. en el templo, So like it's the center of life. el centro de la vida. So like the Jewish life was revolved around the temple. La vida judía se llevaba a cabo alrededor del templo. I mean, if you got a new dress, Si te comprabas un vestido nuevo, you went to the temple. ibas al templo. I mean, it was like our malls. Era como el mall o el centro No. comercial. It's like no, I need to show everybody how good I look. Les tengo que enseñar a todos qué bien me veo. So the temple's where everything happens. Así que el templo es el lugar donde todo sucedía. Los chismes. Everything happens there. Todo pasaba en el templo. And so you would bring your offering to the temple. Así que traías tu ofrenda al templo And you would bring it to a very special place. y la traías a un lugar muy especial And you would deposit it. y la depositabas. And if you brought a lot, Y si traías mucho, you wanted people to know. querías que vieran. I mean, like you want everybody, the whole town is there. You want them to see you giving money. Querías que todo el pueblo viera que estabas dando bastante. It's like you just have a huge envelope. You're like, oh, offering day. I mean, you just show everybody. Look at look. It's 2 offering envelopes. 2. Es cuando llega el día de la ofrenda y traes 2 sobres así, se los enseñas a todo el mundo, los abanicas por todas partes. 2 sobres. I mean, like it's a form of pride to show how much money you're giving to God. Es orgullo el demostrarle a todo el mundo lo que tú le estás dando a Dios. It's like, man, I have so much blessing Ay, he sido tan bendecido that I have to use 2 envelopes to give him back his part. que tuve que usar 2 sobres para darle algo. And like somebody's like, oh man, my arm hurts. It's just, Hasta el hombro me dolió. it's so sore. Ya me dolió, ya está dolorido. It's like, what happened? ¿Por qué? It's like my offering was so heavy. Ay, porque mi ofrenda pesaba. Like it's just carrying it hurt my arm. Nada más de venirla cargando, me lastimé. It's the pain of blessing, Es el dolor de la bendición. right? Everybody, like, raise your hand if you want the pain of blessing. Levanta la mano si quieres el dolor de la bendición. So it becomes, in a lot of ways, a show. Entonces se convierte de muchas formas se convierte en un show. Sounds familiar, right? ¿Nos suena conocido? Like, no, like, we just make a show out of what we can give to God. Nos encanta demostrar, hacer un espectáculo de lo que le podemos dar a Dios. And I'll tell you what, we like that. Y nos gusta.
It is really good to do things in public so we know how much better we are than others. Nos encanta hacer cosas en público porque entonces todo el mundo se va a dar cuenta que somos mejores que los demás. Because if you show up at the temple with a huge briefcase of money, Porque si llegas al templo con un portafolio lleno de dinero, I promise you people are going to be nice to you. te prometo que la gente va a ser linda. There's going to Digo, be like there's a whole line of people to give their offering. You come here to the VIP line. allá está la fila para dar la ofrenda. Tú vente acá a los del VIP. Actually, we have a special donkey parking in the back just for you. De hecho, hay un estacionamiento para los burros, especial para los VIP. Trust me, you won't have to go in the door with the regular people. No tienes que entrar a la puerta con la gente regular. You know, you guys know, like I don't know if you know, we have that service available for you. No sé si lo sabías, pero tenemos ese servicio disponible. It's that little section right there. Esa sección ahí, So if you want to, like, that's VIP. eso es VIP. Well, we take applications with checks at the end of every service. Wait, what? We accept applications with checks. Aceptamos cheques y toda la gente que quiera donar ahí en esa fila. And Jesus looks at this. And you would think, like, his disciples are like, man, those guys, wow, they give a lot to God. Y ves a Jesús y a los discípulos están pensando, wow, esta gente sí da Jesús. Man, that's impressive. Impresionante. Like, and then the poor lady, she gave nothing. Y después llega esta pobre viuda y da 2 moneditas. In order for her to have a full day's salary, she would have to have 64 times the amount of money that she gave. Para poder haber tenido el salario mínimo de un día, hubiera necesitado 60 veces más de lo que ella estaba dando. She didn't even have enough money for chiclets. Ni siquiera tenía lo suficiente para comprar un chicle. I mean, she might as well have been giving the things that come out of your pocket, like lint, like dirt. Podía haber dado lo que salía de su bolsa, ya sabes, cuando escarbas y sale basurita. And Jesus looks at it and he calls his disciples. He's like, come here, look at this. Look at this scene that we're looking at. Y Jesús llama a sus discípulos y les dice, miren esto. He said, who gave more? ¿Quién dio más? And the disciples, who are brilliant, Y los discípulos que son brillantes, I imagine they were like, well, the person who gave more gave more. dije, pues el que dio más fue el que dio más. Like Jesus, like I don't know if you're tired, if you've had a long trip, but like it's pretty obvious. Jesús, no sé si estás cansado o tuviste un día muy largo, pero pues es obvio. This guy gave 1,000, Este cuate dio 1,000,000 and o 1,000 this lady gave cacahuates. y esta señora dio cacahuatitos. I think we look at life a lot like that as well. Y creo que nosotros así vemos la vida. I think some of us are living a life where we say we have nothing worth value to give. Estamos en la vida y pensamos, no tengo nada de valor para dar. I mean, here we have a widow Y aquí tenemos esta viuda. whose husband has died, Su esposo murió, which means she has nothing. lo que significa que no tiene nada. She has no way to make the money that she was living with when her husband was alive. No tiene forma ni manera de proveer para ella misma como proveía a su marido cuando vivía. She has to depend on the generosity of others to live. Tiene que depender de la generosidad de los demás para vivir. And we look at her and we go, no, the rich guy has way more. Y vemos lo que está pasando. Dijimos, no, el rico fue el que dio más. And Jesus looks at it and says, no. The widow gave more. Y Jesús ve y dice, no. La que dio más fue ella. I'm impacted by her generosity. Y a mí me impacta su generosidad. She gave everything she had. Porque dio todo lo que tenía. Jesus said, listen, the rich guy's giving like the extra that was left over after he bought the boat and the other car and the house in Acapulco. Porque Jesús ve y dice, bueno, es que él dio de lo que le sobró después de comprar la casa en Acapulco, el barco y todo lo demás. This widow has given everything. Pero esta viuda dio todo. Think about this for a second. Piénsalo un segundo. What is the widow's circumstance? ¿Cuál es la circunstancia de la viuda? Okay, when she got married, she was like, had an idea of what life would look like. Cuando ella se casó tenía una ilusión de lo que iba a ser su vida. And that life was thought of with her husband. Y esa ilusión obviamente incluía a su esposo. It's like we are going to spend our lives until we are very old together. Vamos a estar juntos hasta que seamos muy mayores juntos. I am going to, for the rest of our existence together, tell him everything he does wrong.
Por el resto de mi existencia voy a poder decirle lo que está haciendo mal. And then she looks and is like, Jesus, like, God, you took him from me. Jesús, me lo quitaste. I wasn't even done fixing him yet. No había acabado de componerlo. I am full of things to tell him that he did wrong. Todavía tenía 1,000,000 de cosas que decirle de todo lo que hacía mal. And now I don't have a husband Y ahora no tengo marido or money, o dinero. and I'm full of things to get out. Y tengo todas estas cosas de que me tengo que deshacer. I mean, if anybody should be angry at God, it's the widow. Si alguien tuviera que estar enojada con Dios, sería ella. If anybody that should have said, hey, I have these 2 things, I'm keeping them for myself. You Sí. already took enough. Si alguien pudiera decir, tengo estas 2 moneditas, me las quedo. Ya me quitaste todo lo demás. She says, no, like I give you everything. Pero ella dice, no, Señor, te doy todo. I give you everything. Te doy todo. See, when Jesus is looking for people, he's looking for people like the widow Cuando Jesús ve a las personas, Él busca personas como esta viuda, who have a heart that says, I will give everything. que tienen ese corazón que dice, te voy a dar todo, Señor. We look at the scene and we would imagine that the person giving a lot would be the voice that is the loudest. Y vemos la escena y pensamos que el que da más o el que hace más es el que tiene la voz más fuerte. But Jesus says, no, the voice of the widow who gave everything is the loudest voice in this story. Pero Jesús dice, no, la voz más fuerte es la voz de esa viuda que dio todo en esa historia. I mean, that gives me great hope. Eso me da muchísima esperanza. Because I think we live in a world that says the voice that is the most important is the voice that has the most to give. Porque vivimos en un mundo que dice, aquel que tiene más es el que tiene la voz que se va a oír más. Right? ¿O no? Or is that only the world I live in? ¿O solamente es el mundo en que yo vivo? But the kingdom of God says, no, the voice that gives everything to him is the voice that has the most weight. Pero el reino de los cielos dice que la voz que tiene más peso es la voz de aquel que lo da todo. It's not about who has more. No se trata de quién tiene más. It's about the heart and what you do with what you have. Se trata del corazón y lo que haces con lo que tienes en el corazón. I mean, so we're in Christmas season, right? Estamos en época de Navidad, ¿no? Yeah? I mean, Christmas trees, lights, traffic. Arbolito de Navidad, luces, tráfico. I mean, you can tell, like, I'm in the highway and I hear, you know what Christmas is about. Yo voy por la calle y yo sé de lo que se trata la Navidad. Because you can hear from all the cars, Jesus, Jesus, Jesus. Porque estás oyendo de todos los coches, Jesús, Jesús, Jesús. We're in Christmas. Estamos en Navidad. It's amazing. Padrísimo. You can do nothing No puedes hacer nada and be miserable at it. y estar miserable. But Christmas is great because we celebrate the birth of Jesus. Pero lo increíble de Navidad es que celebramos el nacimiento de Jesús. And if there is anybody in the history of the world who should not have had a voice, it's Jesus. That should not have had. Yeah. Y si hay alguien en el mundo que no debería haber tenido voz, sería Jesús. He was born to a teenage mother Él nació de una madre adolescente who got married after she got pregnant. que se casó después de haberse embarazado. And the father was the Holy Spirit. Y el papá era el Espíritu Santo. I mean, imagine that. Imagínatelo. Yeah, I'm pregnant. Estoy embarazada It's God's baby. y es el bebé de Dios. What? ¿Qué? And then the guy still married her. Y de todos modos se casa con ella. And they go like far from where their home is. Y se van muy lejos de su casa. And she gives birth in a manger, like in a barn. Y da a luz en un pesebre. And the whole time Joseph is there, like he doesn't know if he's excited or worried. Y todo el tiempo ahí está José, que no sabe si está muy emocionado o muy preocupado. He like loves her, but he wants to wait until this baby's born La ama, pero quiere esperar a que nazca el niño, because he wants to see if it looks like the Holy Spirit porque quiere ver si se parece al Espíritu Santo or his friend Pedro, o a su amigo Pedro, who he never really trusted. de quien nunca confió. Come on, like you gotta, Joseph, man, that guy,
José, o sea, piensa en José. Mis respetos. Grows up the son of a carpenter, Y Jesús crece como el hijo de un carpintero, who also happens to be God. que además es Dios. His brothers, his siblings don't believe him at all. Sus hermanos no le creen nada. Like, you think it's bad having, like, there's always one sibling who, like, sobresale de todo. Porque siempre hay un hermano que sobresale, ¿no? It's like, you know, like your parents, they tell you there's no favorites, but you know that that's the favorite. Porque tú sabes, los papás siempre dicen que no hay favoritos, pero tú sabes quién es el favorito. Like, you know that. Lo sabes. And so there's, like, Mary and Joseph have kids, but there's one of them is God. Y María y José tienen hijos, pero uno de ellos es Dios. Do you think the other, like, siblings were okay with that? ¿Tú crees que los demás estaban bien? It's like, you always yell at me, but you never talk to Jesus about anything. Siempre me gritas a mí, nunca ni siquiera le hablas a él. No, yeah, I forgot, he's God. Ay, no, es que me olvidé, él es Dios. He grows up and he starts a ministry, and his own hometown rejects him. Y él empieza su ministerio y regresa a su pueblo y nadie le cree. If anybody's voice should be invalid, it should be his. Si alguna voz pudiera ser inválida, sería la de él. And it's not. Pero no es así. It weighs more than any voice that has ever spoken in history. Esa voz pesa más que cualquier otra voz en la historia. It came from a child born to an unwed mother, De un niño que nació con una mujer que no se había casado, born in a barn, en un pesebre, raised as a carpenter's son. criado como el hijo del carpintero. And when he sees the world, Y cuando él ve el mundo, he is interested in the heart, not what's in the wallet. lo que le interesa es el corazón, no lo que tienes. He's interested in the heart, not just the talent. Él está interesado en el corazón, no solamente el talento. He's interested in people that will give everything, not just what is left over. Él está interesado en aquel que está dispuesto a dar todo, no solamente lo que sobró. It is so contrary to the world we live in. Y es tan opuesto al mundo en que vivimos. There is not a fight in this world to see who can be the least. No vas a encontrar ninguna competencia en este mundo para descubrir quién es el que menos importa. No, I mean, like nobody does that. Nadie va a luchar por eso. No, I'm not as important as you. No, yo no soy tan importante como tú. No, I'm way less important No, than yo you. soy menos importante que tú. I mean, everything we do is to fight about to see who is the most important. No, la competencia es probar quién es más importante. Everything is a show. Todo se convierte en show. I know this. Lo sé. I'm the oldest, Yo soy el mayor, which means the best. lo que significa que soy el mejor. And I have an identical twin brother, Y tengo un gemelo idéntico. and he's worse than me Y es peor que yo, because I was born first. porque yo nací primero. I mean, the Bible says it. I have a special blessing. La Biblia lo dice, yo tengo una bendición especial. Like, if we're in Old Testament times, everything my parents have, I'm going to get. Si fuera el tiempos del Antiguo Testamento, todo lo que tenían mis papás era para mí. And like the story goes like this, that my mom says the doctor, we were fighting so much, both of us, to get out first. Y mi mamá nos cuenta la historia que ambos estábamos luchando por salir. That the doctor had to push one of us back. Que el doctor tuvo que empujar a uno hacia atrás. And he pushed my brother. Y empujó a mi hermano. Because he knew that I was better. Porque él sabía que yo era mejor. And everywhere I go, no, I'm the oldest. Así que a donde voy, yo soy el mayor. Like, no, you're a twin. Yo soy el gemelo, pero mayor. Yeah, but I got there 5 minutes before he did. Yo nací 5 minutos antes. I'm better. Soy mejor. I mean, we're always looking to see who's better. Siempre estamos luchando por ver quién es mejor. I mean, we're not far from the temple times where we're looking to show all the world how spiritual we are. No estamos tan lejos de estos tiempos en el templo donde estamos deseando mostrarles a los demás, ay, qué espiritual soy. And look at all the money I give. Mira todo el dinero que doy. It's like a lot. Tantísimo. Look at the voice that I have. Mira la voz que tengo. When I sing, the angels stop to watch. Cuando canto, los ángeles se detienen a escuchar. When I speak the word of God, people fall.
Cuando yo hablo la palabra de Dios, la gente se cae. And when I dance. No, I don't dance. Jesus looks at it very differently. Jesús lo ve de una manera muy diferente. As we come to the end of the year, there's always a conflict that we have. Cuando llegamos al fin de año siempre nos encontramos con este conflicto. Some of you are very excited Algunos de ustedes están muy emocionados because it's been a year of blessing, porque ha sido un año de bendición, because you will be with your family. porque vas a estar con tu familia. And some of you suffer greatly Y muchos sufren because it's been a hard year porque ha sido un año difícil and you have to be with your family. y tienes que estar con tu familia. And we tend to look at the world through the eyes of humanity. Y vemos al mundo a través de los ojos de la humanidad, Where we see people that we find successful and say, no, God really loves them. donde vemos a aquel que tiene tanto éxito y pensamos, Dios de verdad lo ama. Their voice is so important. Su voz es importante. And all I have is these 2 pennies. Y yo todo lo que tengo son estos 2 moneditas. I'm invaluable. No tengo valor. I give what I have almost with shame, Doy lo que tengo casi con vergüenza, wishing that I had more to give. esperando tener más para poder dar más. And Jesus looks at it. Y Jesús ve la escena He said, no, that person with nothing gave more than the rich man. y dice, no, esa que no tenía nada dio mucho más que aquel rico. The guy that gave out of his excess, we're not saying he's bad, we're just saying that the lady gave more. De aquel rico que dio lo que le sobraba. Y no estamos diciendo que esté mal, pero esta mujer dio más. So God is less interested in the amount you give, but he's interested in why you give it. Dios está más interesado en por qué das que en lo que das. It's like, well, I have nothing, but I'm going to give it all. He's really into that. Cuando tú dices, no tengo nada, Señor, pero lo que tengo te lo doy, eso le interesa. I have everything and I'm going to get very, very little. He's not so into that. Tengo muchísimo y te voy a dar un poquito, bueno, pues no tanto. So we always look at this also as a money thing, right? Y siempre lo vemos como si se tratara solamente del dinero. But it isn't. It's about who we are. Y no es así, se trata de quiénes somos. It's about the stories that have formed us. Se trata de aquellas historias que han formado nuestra vida. It's about the lives that we have lived. Se trata de las vidas que hemos vivido. See, this woman, her story is important. Es importante la historia de esta mujer. She's a widow, Es viuda and she gives all that she has, y da todo lo que tiene. which speaks to somebody who has suffered greatly and still is deeply in love with God. Que nos habla tan fuerte de alguien que ha sufrido tanto y sin embargo está tan profundamente enamorada de Dios. And she's not in love with God because she's out of her circumstances. Y no está enamorada de Dios por sus circunstancias. I mean, it's really easy to talk about our love for God when we've already defeated the monster. Porque es muy fácil hablar de nuestro amor por Dios cuando ya hemos destruido al monstruo. It's really hard to love God and show it when we're in the monster's mouth. Pero es muy difícil amar a Dios y decírselo cuando estamos en la boca del monstruo. Her testimony is of somebody in the monster's mouth who says, I love him and I give him everything. Su testimonio es de alguien que está en la boca del monstruo y sin embargo dice Dios, te amo y te doy todo. That's why her voice is so important, Por eso su voz es tan importante, because she's in the middle of it. porque está en medio de la batalla. And she says, I love him. Y sin embargo dice, te amo, Señor. She's in the middle of it and says, I trust you. Está en medio de la batalla y dice, Señor, confío en ti. I trust you so much, I'm going to give you everything I have. Confío tanto, Padre, que te doy todo lo que tengo. See, that's what he wants. Eso es lo que Él quiere. That's what Jesus looked at and said, that is generosity. Por eso Jesús la vio y dijo, eso es un corazón generoso. I mean, we're over 2,000 years later and we're still talking about this widow. Aquí estamos 2000 años después y seguimos hablando de esta viuda. We're still talking about this woman who gave nothing. Seguimos hablando de esta mujer que dio nada.
Because Jesus saw that and said, that is a story worth telling. Porque Jesús vio lo que ella hizo y dijo, esa es una historia que vale la pena contar. See, the world tells us that the story worth telling is the story of success, El mundo te dice que la historia que vale la pena contar es aquella historia de éxito, right? ¿no? I mean, we all want to hear those. Todos queremos oír historias de éxito. We all want to hear that my life was a disaster and then I found Jesus. Todos queremos oír mi vida era un desastre y encontré a Jesús. And now I'm rich Y ahora soy rico and handsome. y guapo. Not that I wasn't before, but now more so. No que no fuera antes, pero ahora más. That's the story we want. Esa es la historia que queremos. We want to hear that I had no money and now I give millions of dollars to God's work. Queremos esa historia que dice, ahora tengo millones y doy millones para la obra de Dios. And the story that moved Jesus Pero la historia que movió el corazón de Jesús was the woman that says, I've lost everything. fue la de la mujer que dijo, perdí todo. I've lost my husband. Perdí a mi esposo. I've lost my income. Perdí mi provisión. I have, in a lot of ways, lost my community. He perdido en muchas formas mi comunidad. And I give you everything that's left. Pero te doy, Señor, todo lo que me queda. See, those are the stories that moves his heart. Esas son las historias que mueven su corazón. It's the stories that the world needs to hear. Son las historias que el mundo necesita escuchar. They need to hear that with whatever we have, out of great love, we give it back. El mundo necesita oír como de, con todo el amor que tenemos, de lo que tenemos, damos. One of the most important people in my life was my grandfather. Una de las personas más importantes en mi vida fue mi abuelo. I was his favorite. Yo era su favorito. I mean, how could I not be his favorite? ¿Cómo no iba a ser, verdad? I'm the firstborn. Fui el primogénito. And my grandfather was incredibly successful. Y mi abuelo fue muy exitoso. And I grew up in a home that had a very different set of standards to measure success. Pero yo viví en una casa que tenía un set muy diferente de cómo medir el éxito. So my grandfather was in the corporate world, Mi abuelo estaba en el mundo corporativo and he loved nice things. y le encantaban las cosas lindas. Like I remember, like he had the very first Apple laptop. Yo me acuerdo que él compró de las primeras computadoras Apple, laptop. He didn't know how to use it, No sabía cómo usarla, but he had it. pero tenía una. He had a little office that was full of jazz records. Y tenía su oficina que yo me acuerdo que estaba llena de discos de vinil de jazz. And he would wake up at 5 every morning and read the paper, listen to jazz, and have his laptop open. Y él se levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana y yo escuchaba jazz, leía el periódico y tenía su computadora abierta. If they would have had Instagram then, Si hubiera habido Instagram, he would have won Instagram. él hubiera querido No, he would Instagram. have won it. ¿Se hubiera ganado? Yeah. Instagram's a competition. Instagram es una competencia. Everybody knows that. Todos lo sabían, ¿verdad? When he retired, he spent the large majority of his retirement teaching elderly people, adults, how to read. Cuando él se retira, él se dedica, ese tiempo lo dedica a enseñar a leer a adultos que no sabían leer. And my dad was a pastor. Y mi papá era pastor. It's a very different life. Dos mundos. My grandfather was an atheist. Mi abuelo era ateo. And he used to make fun of my father for believing in Jesus. Y siempre se burlaba de mi papá por creer en Jesús. For like 35 years of his life. Como por 35 años de su vida. He would tell my dad, that's the silliest thing in the world. I don't know why you believe it. Y le decía a mi papá, esa es la tontería más grande, no sé por qué lo crees. He would tell him, it doesn't make sense that you're doing all of this work and you have very, very little money. No me entra, no me hace sentido que trabajes tanto y no ganas dinero. I mean, if this like Father God thing is working out for you, why are you poor? Si esta relación padre-hijo funciona para ti, ¿por qué estás tan pobre? And I promise you that there was times in my life I asked my dad the same thing. Y te prometo que hubo momentos en mi vida en que yo le pregunté a mi papá lo mismo. My grandfather's voice was really loud. La voz de mi abuelo era muy fuerte.
He was respected in the community. Era muy respetado en la comunidad. He was the kind of guy that you saw giving his offering at the temple and said, man, that guy is awesome. Él era la clase de gente que era como ese rico que daba su ofrenda en el templo y la gente decía, wow, ese cuate sí es maravilloso. My family were more like the widow giving their 2 cents. Y mi papá era más como la viuda que daba sus 2 centavos. March of last year, I got a phone call from my dad that says, hey, your grandfather's not doing well, you need to come home. En marzo del año pasado recibí un telefonazo de mi papá diciéndome que tenía que ir porque mi abuelo estaba muy mal. And so I flew with my son David and we went back. Así que fui con David, mi hijo, nos fuimos a verlo. And I got there about 12 hours before he passed. Y llegué como 12 horas antes de que él muriera. So like I kissed him and I hugged him and he told me I was his favorite. Lo besé, lo abracé y él me dijo al oído que yo era su favorito. And I told him I know. Y le dije, lo sabía. You picked well. Escogiste bien. When he was alone with my dad Cuando él estaba a solas con mi papá, at the end of his life, al fin de su vida, he grabbed my dad by the hands tomó a mi papá por sus 2 manos and he said, you have to tell people about Jesus. y le dijo, tienes que hablarle al mundo de Jesús. Because in the last month of his life, he said, yeah, I believe in him. Porque el último mes de su vida él se rindió y dijo, sí, sí creo en Jesús. And as his last words to my father were, you have to tell people about Jesus. Y sus últimas palabras a mi papá fueron, tienes que decirle al mundo de Jesús. He didn't talk about all he had accomplished. No le habló de todo lo que había logrado, He didn't talk about all that he had given. no le habló de todo lo que había dado, All he had left was Jesus. todo lo que le quedaba era Jesús. And my dad was crying and saying, no, I promise you, I'll do that. Y mi papá lloraba y le decía, te lo prometo, lo voy a hacer. I've been doing it for 40 years now, but Ya lo he estado haciendo como por 40 años, thank you for finally recognizing. pero por fin lo reconoces. But that's what I'll do. Pero eso es lo que seguiré haciendo. See, he's given us everything. Él nos dio todo, He gave his life. nos dio vida. Our response is to tell the world with whatever we have about Jesus. Nuestra respuesta es decirle al mundo con todo lo que tenemos acerca de Jesús. We don't need to have a lot to do it. We can have very little and do it. No necesitamos muchísimo para hacerlo, necesitas muy poquito. We don't have to have a story of great success. No necesitas esa historia enorme de éxito. We don't have to tell the world about all the extra things we have that allow us to present Jesus in a good light. No necesitas todas esas cosas extras para que el mundo vea y les puedas hablar de Jesús. With nothing, like the widow, Como la viuda que no tenía nada. we can tell the world that he is good and we trust him. Podemos gritarle al mundo que Él es bueno y que podemos confiar en Él. We can tell the world that in the midst of everything I'm going through, I am loved by him. Le podemos decir al mundo que a pesar de estar pasando por lo que estamos pasando, lo podemos amar a Él. The only logical response is to give him everything I have. La única respuesta lógica es decirle, Padre, te doy todo lo que tengo. You might feel like you have nothing to give. A lo mejor sientes que no tienes nada para dar. Give it anyway. Dalo de todas maneras. It'll make him smile. Vas a provocar una sonrisa en su rostro. You might feel that nobody sees you A lo mejor sientes que nadie te reconoce, nadie te ve. when you give a little. Cuando das tan poquito, He sees it Él lo ve and he celebrates it. y Él lo celebra. Let's worship. Vamos a adorarlo.